নমস্কার বন্ধুরা, আমি श्रीपर्णा আবারও চলে এলাম बारोनीज बुटीक के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रीपर्णा कमिंग फ्रॉम बारोनीज बुटीक। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी दुर्गा पूजा के मौसम में बहुत ही ब्यूटीफुल बेंगल जामदानी साड़ी विद ऑल ओवर वीविंग एंड मल्टीपल कलर्स का थ्रेड के साथ। तो चलুন আমি আজকে দেখাই খুব সুন্দর জামদানি শাড়ি, এবং জামদানি শাড়ি ছাড়া কিন্তু দুর্গা পুজো চলেই না, তাই না? বাঙালিদের দুর্গা পুজো মানে জামদানি কিন্তু একদম লিস্টে থাকবে। তাই আমি চলে এলাম অল ওভার উইভিং করা সুন্দর, দেখুন মাল্টিপল কালারের পাড়ের উপরে কাজ চলে যাচ্ছে পুরো বডিতেও, এবং শাড়ির কালারটা খুব সুন্দর, একটা লাইট ক্রিম কালার, হোয়াইট ক্রিম কালার, খুব সুন্দর। পুরো পাল্লুতে এরকম কাজ চলে যাচ্ছে, অসাধারণ সুন্দর এই শাড়িটা নিয়ে কিন্তু চলে এসেছি। আপনারা দেখতে থাকুন। এবং তার সঙ্গে একটা খুব ভাইটাল একটা কথা, যেটা আমি শর্টসেও বলেছিলাম, আমি যে শাড়িগুলো আজকে দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা শাড়ির উপর दुर्गा पूजा জন্য 20% ছাড় আছে। आप लोग जो साड़ी देख रहे हो ये सभी जामदानी साड़ी में 20% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ऑफर प्राइस के ऊपर भी 20% डिस्काउंट। एंड দেখুন এরকম সুন্দর একটা আপনারা বিপি পেয়ে যাচ্ছেন, কতটা বড় রানিং বিপিতে সেম ওয়ার্ক আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং শাড়িটা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর, লাইট ওয়েট। দুর্গাপুজোর জামদানি শাড়ি কিন্তু একেই বলে, এবং দুর্গাপুজো আর যে কোনো পুজোতে কিন্তু জামদানি বাঙালিদের একটা চাই। বাঙালি কেন, অবাঙালি সবাই আমরা জামদানি ভালোবাসি, তাই না? तो सभी के लिए ये साड़ी है 20% ऑफ है। मैं एक एक करके दिखाती हूँ, आप लोग देखते रहिए। जो भी अच्छा लगे बुकिंग कीजिए। और बुकिंग नंबर 7003298072। আর যদি আপনারা মেরা শপ ভিজিট করতে চাইতে हो, যদি আপনারা আমার শপ ভিজিট করেন, আমার শপ অ্যাড্রেস হলো কল্যাণী, ওয়েস্ট বেঙ্গল, नदिया डिस्ट्रिक्ट कल्याणी सेंट्रल पार्क नियर डोमिनोज, शॉप नंबर B8/96। आप लोग आ जाइए, शॉप विजिट कीजिए। ढेर सारा ऑफर चल रहा है, कुछ ऑफर कुछ साड़ी में मैं हर दिन देती हूँ। तो ऑफर प्राइस के साथ साड़ी लेने के लिए आप लोग जल्दी आ जाइए, क्योंकि इस तरह ब्यूटीफुल लाइट वेट फाइन जामदानी साड़ी आप लोग जो देख रहे हैं इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए, इतना ब्यूटीफुल जामदानी साड़ी आप लोग ले लीजिए। कलर दिखाते नहीं हूँ, देखते रहिए। और एक जामदानी साड़ी लेके मैं सिर्फ आ गई हूँ बारोनीज बुटीक से। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पीच कलर, ऑल ओवर वीविंग, इस तरह पल्लू का वर्क भी जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग ये साड़ी है एंड बहुत ही लाइट वेट। तो বাঙালিদের তো দুর্গা পূজায় জামদানি মাস্ট, এখন সবাই ভালোবাসেন বেঙ্গল জামদানিকে। বাংলার বাইরেও খুবই ফেমাস এই শাড়িটা, কারণ কি প্রচণ্ড লাইট ওয়েট এন্ড কালার দেখুন, बहुत लाइट वेट, बहुत ही लाइट पीच कलर एंड इसमें थोड़ा करके गोल्डन जरी का भी वर्क है। পুরো শাড়িতে দেখুন একটু গোল্ডেন জরিও আছে। এবং দুর্গাপূজায় কিন্তু এইরকম শাড়ি পরে আপনি অবশ্যই পুজো দিতে যেতে পারেন। তো আমার দেখুন এইখানে কাঁধে যে এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসও ওয়ার্ক করা আছে। এখানে খুব সুন্দরভাবে সেম ওয়ার্ক চলে যাচ্ছে বিপিতে। पूरा बॉडी एरकम जाती है, ऑल ओवर मल्टीपल, पूरा ब्यूटीफुल एक फ्लोरल वीविंग है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग है साड़ी है। तो अगर आप लोग को ये साड़ी अच्छा लगता है तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए एंड भेज दीजिए 7003298072 में। हमारा ऑल ओवर इंडिया में फ्री शिपिंग, सिंगल साड़ी, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग के साथ कैश ऑन डिलीवरी में भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, अगर अच्छा लगे जल्दी से बुकिंग कीजिए, क्योंकि इस तरह यूनिक साड़ी, इतना लाइट वेट, इतना कंफर्टेबल कलर आप लोगों को नहीं मिलेगा। एंड 20% ऑफ है, ये बहुत ही धमाकेदार ऑफर है। सभी इस तरह साड़ी में हम 20% तक ऑफर दे रहे हूँ। ऑफर प्राइस के साथ लेना चाहते हो तो तुरंत बुकिंग कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए और एक कलर दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल बेंगल सॉफ्ट जामदानी एंड ऑल ओवर वीविंग। देखिए कितना ब्यूटीफुल वीविंग वर्क है, मल्टीपल कलर का ड्रेस है, पूरा पल्लू में इस तरह वर्क है, पूरा बॉडी देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल। बट इसमें भी नहीं है, बट ये साड़ी में भी हम 20% तक ऑफर दे दूंगी, क्योंकि दुर्गा पूजा का मौसम है। तो আপনারা যারা বেঙ্গল থেকে দেখছেন তাদের জন্য বলছি, এই সব শাড়িগুলোতে কিন্তু আমি 20% অফার দিচ্ছি। এটাতে আপনারা বিপি পাবেন না, কিন্তু খুব সুন্দর অল ওভার উইভিং এর ওয়ার্ক দেখুন কি সুন্দর চলে যাচ্ছে।
এই শাড়িগুলো একমাত্র এই পুজোর জন্য এই অফারটা থাকবে। তো আপনারা চটপট বুকিং করুন। আমার বুকিং নাম্বার 7003298072। हमारा ऑल ओवर इंडिया में फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी, सिंगल साड़ी में भी विद इन इंडिया हम लोग करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग तो है ही। अगर कोई शॉप विजिट करना चाहते हो तो हमारा शॉप एड्रेस स्टेट वेस्ट बंगाल, नदिया डिस्ट्रिक्ट, कल्याणी सिटी, कल्याणी सेंट्रल पार्क, नियर कल्याणी सेंट्रल पार्क एंड नियर डोमिनोज, शॉप नंबर B8/96। तो इस तरह ब्यूटीफुल साड़ी अगर आप लोग अच्छा लगते हैं बुकिंग कर दीजिएगा। अभी मैं सभी जामदानी साड़ी जो बंगाल का जामदानी है सभी साड़ी में 20% तक ऑफर दे दूंगी। दुर्गा पूजा का मौसम है, दुर्गा पूजा কিন্তু আমাদের জামদানি পরা চাই প্রত্যেক নারী কিন্তু পুজোয় সাজে জামদানি শাড়িতে। তো আপনাদের জন্যই আমাদের বুটিক বারুনিস বুটিক যা কল্যাণীতে আছে আমরা প্রচুর অফার দিচ্ছি। আমরা এই সব জামদানি শাড়িগুলোতে 20% অবধি ছাড় দিচ্ছি। আমাদের বুকিং নাম্বার যারা ঘরে বসে অনলাইনে বুকিং করতে চান তাদের জন্য 7003298072। তো চলুন আপাতত চলি। এরকম সুন্দর কালেকশন নিয়ে আমি শ্রীপর্ণা চলে আসবো বারুনিস বুটিক থেকে। যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন, একটু বেশি বেশি করে পেজে শেয়ার করুন, তাহলে সবাই জানতে পারবে। এরকম জামদানি অফারগুলো সবার কাছে পৌঁছে যাবে। আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে আপনারা একসাথে এসেও কিনতে পারেন। খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন আমাদের বুটিকে আছে। এছাড়াও যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো করবেন এবং স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। যারা ইনস্টা থেকে দেখছেন স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আপনারা পেয়ে যাবেন এরকম সুন্দর জামদানি, আপনার ওয়ার্ড্রোবে অবশ্যই স্থান পাবে। তো চলুন আপাতত চলি, টাটা, বাই, নমস্কার।